السلام عليكم ورحمة الله. حصتنا اليوم حول التكوين الإشهادي لميكروسوفت العرض التقديمي 2010 موس باوربوينت 2010. وللتذكير فموس معناها مايكروسوفت أوفيس سبيسياليست، كما سبقت الإشارة إليه في حصة سابقة. فمع فتح برنامج باوربوينت نكون أمام بريزونطاسيون باوربوينت التي تتكون من شرائح تقديم دي ديابوزيتيف، والتي يتم اختيارها حسب التصميم المسطر للدرس أو للعرض التربوي. أما في أعلى فنجد شريط المكتبيات لو غيبون أوفيس. نفتح البرنامج التطبيقي بنقرتين على الفأرة. في النافذة الأولى ننقر على أيقونة الفأرة. في النافذة الثانية نختار برنامج العرض التقديمي باوربوينت. يحتوي البرنامج على ورشتين دو اتولي. تضم الورشة الأولى تقديم واجهة مقدم العروض gestion de la présentation، تعديل الشرائح والمحتويات la mise en page et la mise en forme، تحديد أقسام أو مراحل العرض les sections، الشرائح وعرض الشرائح les diapositives et les diaporamas. أما الورشة الثانية فتشمل الحركيات les animations، التحولات أو العمليات الانتقالية للشرائح les transitions، الرسومات les graphiques، وأخيرا الخيارات المتعلقة بما وراء العرض التقديمي les options. وفي النهاية نجد مجموعة من الأسئلة التطبيقية من أجل اختبار المكتسبات. الورشة الثانية للإشارة، فهناك من سيتساءل عن هذا البرنامج التطبيقي، هل هو برنامج ضروري لاستعمال مقدم العروض باوربوينت؟ إذن فما هو إلا قاعدة لتيسير توظيف مجموعة من الوظائف التي يتوفر عليها برنامج باوربوينت. إذن فيمكننا أن نشتغل على أي ملف كيفما كان نوعه. المهم أن يحتوي على نصوص وعلى صور إلى غير ذلك وعلى جداول. إذن فهذا برنامج تطبيقي لمعرفة التعامل مع أي ملف كيفما كان نوعه. إذن ننتظر تحميل ملف مقدم العروض 2010 مايكروسوفت أوفيس باوربوينت 2010. إذن كما تلاحظون لدينا ملف تطبيقي لمقدم العروض تحت عنوان أتولي 2 وشريط الأسئلة. إذن عدد الأسئلة من 1 إلى 24 سؤال. إذن فالامتحان الإشهادي لمايكروسوفت يحتوي على 20 سؤال بالنسبة لمايكروسوفت وورد، و40 سؤال لمقدم العروض مايكروسوفت أوفيس باوربوينت، و18 سؤال بالنسبة لمايكروسوفت أوفيس Excel المجدول. Sur la diapositive 2, appliquez l'animation d'ouverture flottant entrant et l'option d'effet flottant vers le bas au titre plan. Donc أول شيء هو عرض الشريحة رقم 2.
تحديد العنوان animation flottant entrant. Et l'option d'effet flottant vers le bas. Option d'effet. دائما barre de menu, onglet animation, groupe de commande animation, option d'effet. Flottant vers le bas. Suivant. Sur la diapositive 4, appliquez la trajectoire boucle au titre avantage de PowerPoint. إذا تحديد العنوان avantage. إذا فالتحديد بالنسبة للباوربوينت نظرا لكون النصوص كلها تحتوي على أو نجدها داخل نطاق الكتابة يعني زون دو تكست. إذا فعملية التحديد تكون بنقرة أعلى أو في وسط النص. إذا دائما barre de menu, animation, autre animation. إذا كما تلاحظون عندنا هنا الحركيات على شكل مجموعات. المجموعة الأولى ouverture، المجموعة الثانية accentuation، المجموعة الثالثة quitter، والمجموعة الرابعة trajectoire. إذا هذه ما هي إلا مجرد نماذج، وهناك حركيات أخرى نجدها هنا. autre effet d'entrée التي تتعلق بالouverture، معنى l'ouverture كيفية عرض المحتوى على الشريحة لأول مرة. ثم l'accentuation أو autre effet d'emphase حركيات تشديد quitter ou bien autre effet de sortie. هنا مغادرة المحتوى، كيف يغادر الشريحة. إذا حركيات عرض الشرائح، عرض عفوا المحتويات، وحركيات خروج المحتويات من الشريحة. ثم عندنا لي تراجيكتوار المسارات، يعني نخلق مسار لمحتوى معين داخل الشريحة. إذن فكما قلت على أن هذه الحركيات فهي عديدة، يمكن الاطلاع عليها من خلال هذه النماذج ثم المصادقة عليها. إذن تراجيكتوار بوكل. ثم option d'effet boucle de boucle. Suivant. Appliquez le son de transition machine à écrire à la première et la troisième diapositive. بواسطة المصعد تحديد الشريحة الأولى والثالثة. إذا لتحديد شريحتين معا نقوم بتحديد الشريحة الأولى ونضغط على زر بوطون كنترول في لوحة المفاتيح في الكلافيي، ثم نحددها هي الأخرى حتى يتم تحديد الشريحتين معا. إذا قلت تحديد الشريحة الأولى، bouton contrôle du clavier et sélectionner la troisième diapositive. Leçon de transition, barre de menu, onglet transition, groupe de commande minutage, leçon, machine à écrire. Suivant. Sur la diapositive 8, modifiez les options du clip audio. Sélectionnez l'icône, lecture,
groupe de commande, option audio, automatiquement. Suivant. Sur la diapositive 2, appliquez une durée de 2 secondes à la première animation et l'option d'effet à partir du haut. Donc, هاد المحتويات الموجودة في الشريحة رقم 2 كلها خضعت لحركيات لمعرفة ترتيب الحركيات داخل هذه الشريحة. Onglet Animation. Sélectionnez la première animation d'une durée de 2 secondes. Et l'option d'effet à partir du haut. Option d'effet à partir du bas, à partir du haut. Ajoutez la transition nommée fractionnée aux diapositives 2 et 4. Sélectionnez la deuxième diapositive et bouton contrôle la quatrième. Transition, groupe de commande, accès à cette diapositive, fractionné. Suivant, paramétrer la transition des diapositives pour que chacune d'elles défile automatiquement après 30 secondes. Transition, groupe de commande, minutage, manuellement, décocher la case, cocher la case après 30 secondes. Suivant. Modifiez les paramètres du diaporama afin d'activer l'option Visionner sur une borne plein écran. Diaporama. Configurer le diaporama. Visionner sur une borne plein écran. Visionner sur une borne plein écran. فبالمناسبة هاد العملية التي قمنا بها هي خاصة بطريقة عرض المشروع سواء كان درس أو عرض تربوي بطريقة تقنية. إذن هنا سنمر عليها مر الكرام، ولكن أعدكم بإنتاج شريط أو درس خاص بهذه العملية لأنها تحتاج إلى تقنية متميزة، بحيث أنه ما يظهر عند الأستاذ فهو عكس ما يظهر لدى المستفيدين، بحيث أنه شاشة الأستاذ يكون فيها تعليقات دي كومنتير ومسائل أخرى إضافية. إذن تحديد visionner sur une borne plein écran et valider OK. Suivant, sur la diapositive 9, insérez un tableau contenant 5 colonnes et 4 lignes. Tableau, 5 colonnes et 4 lignes. OK. Saisir note 1 comme titre de la colonne 1. Note 1. كي ننتقل بطريقة تقنية من العمود الأول إلى العمود الثاني، فعوض أن نستعمل الفأرة من الأفضل أن نستعمل زر طابيلاسيون. Note 2. Tabulation. Note 3. Tabulation. Moyenne.
Tabulation. Rang. Suivant. Appliquer au tableau le style léger, 3 accentuations, 6. Sélectionnez le tableau. Onglet Création. Style de tableau. Autre style. إذن هنا سنبحث عن نموذج المطلوب منا هو ستيل léger 3 accentuation 6 هو هذا. Suivant. Afficher la présentation active dans une nouvelle fenêtre. Onglet Affichage. Groupe de commande fenêtre. Nouvelle fenêtre. إذن هنا قمنا بعملية نسخ مقدم العروض. Réorganiser l'affichage afin d'afficher les fenêtres en cascade. Affichage. Groupe de commande fenêtre, cascade. Fermer la deuxième présentation et agrandir la première. La deuxième, fermez-la. Agrandir la première. Sur la diapositive 3, modifie le format de la zone de texte afin qu'il contienne 2 colonnes. Sélectionnez le texte. Onglet Accueil. Groupe de commande paragraphe. Fonctionnalité colonne. 2 colonnes. Sur la diapositive 2, exécutez les tâches suivantes. Créer une liste à puces dans la zone de texte. Donc, afficher la deuxième diapositive. Sélectionnez la liste à puces. Onglet Accueil. Groupe de commande paragraphe. Puces. Alignez le texte à droite et appliquez un interligne double. Aligner à droite. Accueil, paragraphe, aligné à droite. Interligne double. Interligne, option d'interligne. Interligne, multiple. Choisir double. Et valider OK. Sur la diapositive 8, modifie l'alignement du texte afin qu'il s'aligne au milieu de la zone de texte. Sélectionnez la zone du texte. Onglet Accueil, paragraphe, alignement. Aligner le texte au milieu. Sur la diapositive 10, appliquez au diagramme Office 2010, le diagramme, la disposition processus segmenté et le style dessin animé. Sélectionnez le diagramme. Onglet Création, Disposition, Processus segmenté. Processus segmenté. Processus segmenté. Et le style dessin animé. Style Smart Art. Autre style. Dessin animé. Dessin animé.
Sur la diapositive 5, supprimez les formes Access et Word. Sélectionnez le diagramme. Access, sélectionnez le texte Access. Supprimez avec le bouton Supprimer dans le clavier. Et sélectionnez le texte Word. Supprimer. Et renommer la forme restante. Sélectionnez et renommer Office 2010. Office 2010. Suivant. Sur la diapositive 6, modifie le type du graphique en sélectionnant le type histogramme 3D. Sélectionnez le diagramme, création, modifier le type de graphique, le groupe histogramme, histogramme 3D. Et valider OK. Sur la diapositive 6, appliquez le style 22 au graphique. Donc, sélectionnez le graphique, onglet Création, style du graphique, autre style, le style 22. 20 et 22. Sur la diapositive 6, appliquez la texture bois moyen à la zone de graphique. Donc, sélectionnez le graphique, onglet Mise en forme, remplissage de forme, texture, bois moyen. Sur la diapositive 6, modifie l'échelle de l'axe vertical du graphique afin d'afficher la valeur 0 à 100 par unité de 25. Donc, double-clic sur le chiffre 100. Minimum, automatiquement 0. Maximum, 100. L'unité principale, au lieu de 20, mettre 25. Et valider, et fermer. De 0 à 100 par unité de 25. Créer un diaporama personnalisé intitulé « Ma présentation » qui comporte uniquement les diapositives 2, 4, 6 et 7. Diaporama personnalisé, nouveau. Renommer le diaporama Ma présentation. Ma présentation et sélectionner deuxième diapositive. Appuyez sur le bouton contrôle du clavier pour sélectionner les autres. 4,
6 et 7 et ajouter. Donc, on a créé une deuxième présentation qui contient 4 diapositives seulement. OK. Et fermé. Donc, le retour, diaporama personnalisé, ma présentation. Suivant, sur la diapositive 7, supprimer tous les commentaires. Donc, on a 3 commentaires. Sélectionner un seul commentaire. Onglet révision. Supprimer toutes les marques de la diapositive actuelle. Supprimer toutes les marques dans cette présentation. Donc, choisir supprimer toutes les marques de la diapositive actuelle. Suivant. À l'aide de l'imprimante Test Delivery Printer 2010, imprimer dans un fichier le plan de la présentation en noir et blanc. Donc, fichier, imprimer, l'imprimante, Test Delivery Printer. نعود مرة ثانية لاختيار imprimer dans un fichier en mode plan. Mode plan. Le mode plan نطبع فيه جميع الشرائح toutes les diapositives en noir et blanc, couleur noir et blanc, et enregistrer le fichier sous le nom plan dans le dossier document. Imprimer, saisir le nom plan, dans document. Modifie le contenu de l'album afin que la deuxième image désert apparaisse sur la première zone de texte. Onglet Insertion, Album, modifie l'album photo. La deuxième image apparaisse sous la première zone de texte. Donc, la première zone de texte, faire descendre. Afficher toutes les images en couleur. Décocher la case toutes les images en noir et blanc. Décocher la case. Modifier la présentation de l'album afin d'afficher 2 images avec titre par diapositive. Présentation de l'image. 2 images avec titre. Et enfin, appliquer aux images la forme du cadre rectangle ombré centré. Forme du cadre rectangle ombré centré. Et mettre à jour l'album. إذن هكذا ننهي الورشة الثانية من مقدم العروض. إلى أن نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله. دمتم بخير وتحية تربوية.